Bonjour. Je sais que tu sais. Et tu sais que je sais. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui fait mal, très très mal, qui peut arriver à n'importe qui de parmi nous, et que j'ai vécu. قال الله فيهم في القرآن ابن السبيل واللي قاري شوية القرآن واللي مدين تعرف شنو هو ابن السبيل. ابن السبيل هو اللي تقطع به الحبل، عنده زبالة الفلوس في دارو، عنده الخير، عنده كل شيء، حتى صدق في شي بلاد وما عندوش شي سنتيم. هذاك دايزة فيه الصدقة، دايزة فيه المحبة، دايزة فيه الأخوة. ابن السبيل. Et chaque fois que j'entendais ce nom de Ibn Sabil, Dar d'hérité de Chouk, et plusieurs fois, je vous le garantis, entre-temps j'aimais des Fnidq, je me suis arrêté. Non pas pour crier, mais j'ai trouvé des bandes de jeunes, noirs ou pas noirs, dans la forêt. بين فنيدق وطنجماد واحد الهوته كبيره. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, bon Dieu, bon Dieu. Mieux que ça, واحد النهار كنت جالس في واحد القهوه قدام ذاك لو بور دو طنجماد، وجاو عندي جوج ديال العزاله، خلعوني، دقوا لي باب الطوموبيل، تخلعت. جا دار فيا واحد قال لي لا تخاف يا ابي، لا تخاف يا ابي. J'étais pour lui son père. Mais c'est incroyable. Alors, quand il m'a dit ça, قال لي ادخل معنا للقهوة، حابين نهضر معك يا أبي. قلت له خا سبقوني، خفت منهم يضربوني، خفتهم، ودخلت معاهم القهوة وجلست قدامهم. قال لي شوف يا أبي، أنا من فضلك، أنا ماشي من هذا البلد، بلدكم الحبيب، بلدكم العزيز، أنا من سوريا وهربت من الحرب، وتنطلب منك نشوف كيفاش نمشي في حالي لإسبانيا، وانا ما جي. قلت منين جيتي؟ تخلعت، ما عرفت، ما عنده لا فيزا لا باسبور. قال لا انا جيت من الجزائر، ودخلت من على الجزائر دخلت المغرب. قلت ايوا. قال لي هادشي اللي كاين، هادشي اللي عطا الله، حبيت ندخل لإسبانيا اللي قلتي لنا نعملوه. عندي شويه د الفلوس، الله يرحم والديك، انا مزوج والديك، بقيت تنشوف انا ما عندي كي نعملوش، ما عنده لا باسبور حتى حاجه، بجوج. وعزوا عليا بالمعقول، ما نكذبش عليكم، عزوا عليا. وماشي غامرت، انا سبونتانيمون بكل وضوح هزيتهم معايا في الطوموبيل وصلتهم لطنجي. قلت لهم ايوا دخلوا شي اوتيل. قال لي كاش ندخلوا؟ الا دخلنا بمجرد ما ندخلوا غادي يقبطونا. هكذا. جات الرفيقه ديالي اللي كانت معايا قالت لي بعد منهم، بدات تقرصني، بعد منهم ما فهمتش. في التالي قالوا لي لا، اعطينا التليفون ديالك وحنا غادي ندبروا راسنا. فعلا هادشي اللي وقع. دخلت في حالي للدار، الله غدا معيط لي، قالوا نعم سيدي، هاهما قبطونا البوليس، احنا في وجده. كيفاش قبطوكم البوليس في وجده؟ اييه، هو ما في طنجة. خلي دابا الا ضمنا غادي تلقونا، ما ضمنتيناش غادي يهزونا في الطياره، غادي مع الله غادي يديونا. دابا الله يخليك ندوز لك في الطريق، سامح لي، انا ماشي هادشي من الاختصاص ديالي. Voilà une histoire qui m'est arrivée authentique à Ibadullah. Voilà entre Fnidq et Tangemed des quantités invraisemblables de jeunes immigrés, déracinés, بحال شي شجرة عايشة كبيرة زيتونة، وزيتيها خرجتيها من الأرض ديالها وديتيها بعيدة على 500,000 كيلومتر ولا 100,000 كيلومتر، اللي حبيتي. هذيك الشجرة واش غتعيش واش ما غتعيش؟ C'est ce qu'on appelle les réfugiés, les déracinés. Pour moi, ça fait mal. Comment c'est arrivé cette histoire? كيفاش وصلوا للمغرب؟ كيفاش وصلوا في هذه الحالة؟ من سوريا، من كل بلاد، وبتيجي من le sud de l'Afrique. Quoi donc? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Le Coran يقول لك ابن السبيل. Il faut les prendre, il faut s'en occuper. بحال المهاجرين اللي جاو من مكة للمدينة. Mais là,
les gens me disent, on est débordés, ils nous prennent notre pain, ils nous prennent notre travail. Quel travail ils vous prennent? Vous savez qu'est-ce qu'ils font? On les appelle mon ami. C'est le travail du bagnard. C'est la corvée. Je les ai vus travailler. J'ai à mon ami دير 50 كيلو يطلع على الفوق يهود بابا ينعس في الخلا باش يصور الله رب. C'est des bagnards. Moi je les ai vus travailler. Et il les appelait Floudaya mon ami. حتى قلت له اجي سيدي الله يحمدك سميتك اجي سميتك سيدي قال لي عبد السلام ولا شي حاجه. سميتك انت عبد السلام. هي لا كاتاستروف هو كحل ابيض. Mais c'est un être humain comme moi et lui. Ce n'est même pas un singe. C'est un être humain, Aïbadallah. Pensez-y. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'a plus rien chez lui dans son village, dans un pays qui s'appelle le Burkina Faso, qui s'appelle le Sénégal. Et il est venu à la recherche d'un travail. Il n'est même pas venu au Maroc. Il voulait aller en Europe. Et le Maroc, c'est un transit pour lui. Et voilà, il est bloqué. Il n'ose plus revenir en arrière. Parce qu'il n'a rien. Et toute la fortune qu'il a pu avoir, il est sorti pour la première mort. Et il sera peut-être mort demain. Il est sorti par contrainte. Il est sorti forcé de son pays, convaincu qu'il faut aller ailleurs. Alors, bon Dieu de bon Dieu. Et la fête, elle déchante. Et il arrive, Bab el-Had, تيبيع على السوفيت في الأرض. يوصل لنابل. Je les ai vus à Naples. تيهزين داك الخمسة ديالهم مي تيشوفوا لا غواردا لا garde, la police يهربوا. Je les ai vus aussi à Malaga. Je les ai vus à Paris. Mais c'est un phénomène. Il n'est pas national. Il est international. Quelle est la solution? عندك تكونوا غالطين يا صحابي. هادو ناس غادي يمكن يوقع لنا بحالهم. واش توصل قدام ان رون بوان فاس وتشوفوا في عينيه وتحن عليه وتجبد واحد ماشي درهم. واش تعرض عليه الدار ديالك تبيتو عندك تاكلوا وتشربوا. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce n'est pas un problème ديال اكلوا لنا خبزنا خداونا بلاصتنا ضربوا لنا ولادنا سرقوا لنا. C'est un problème que le Maroc doit affronter. C'est un problème national. Et je pense que le Sud-Sud, préconisé par Mohamed VI, le roi du Maroc, est un succès dans un certain sens. Mais on va être débordé, comme les Européens, tout le monde est débordé. Et c'est un problème pour lequel je n'ai pas de solution à vous proposer. Tout ce que je vous dis, أعتبرهم كابن السبيل وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Alors, Marocaines, musulmanes que vous êtes, Marocains, musulmans que vous êtes, pensez-y une minute, une seconde, que ça pourrait être vous. Et dans ces conditions, réfléchissez un peu avant de tirer des coups de bâton sur ces jeunes bagnards de l'Alcatraz. Et alors, qu'est-ce que je dirais pour finir? Vive les Marocaines, vive les Marocains, et vive le Maroc, et en avant. Bonsoir.